हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर्स 1 से 25 तक। तो वीडियो को पूरी कर देखना, ठीक है। पहले जान लेते हैं कलर्स नेम। पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। अब हम लिखना शुरू करेंगे। पिंक कलर, पिंक कलर 1 1, पिंक कलर 1, येलो कलर 2 2, येलो कलर 2, रेड कलर 3 रेड कलर 3 3, रेड कलर 3, ग्रीन कलर 4 4, ग्रीन कलर 4, ब्लू कलर 5 ब्लू कलर 5 5, ब्लू कलर 5, रेड कलर 6 रेड कलर 6 6, रेड कलर 6, ग्रीन कलर 7 7, ग्रीन कलर 7, ब्लू कलर 8 ब्लू कलर 8 8, ब्लू कलर 8, पिंक कलर 9 9, पिंक कलर 9, येलो कलर 10 येलो कलर 1 0 10 10, पिंक कलर 11 पिंक कलर 1 1 11 1 1 11, येलो कलर 12 1 2 12 12, रेड कलर 13 रेड कलर 1 3 13 13, ग्रीन कलर 14 ग्रीन कलर 1 4 14 14, ब्लू कलर 15 ब्लू कलर 1 5 15 15, ब्लू कलर 15, ग्रीन कलर 16 ग्रीन कलर 1 6 16, ग्रीन कलर 16, ब्लू कलर 17 ब्लू कलर 1 7 17 17, पिंक कलर 18 18 1 8 18, येलो कलर 19 येलो कलर 1 9 19 19, रेड कलर 20 रेड कलर 2 0 20 2 0 20, रेड कलर 2 1 21 रेड कलर 21, ग्रीन कलर 22 ग्रीन कलर 2 2 22 22, ब्लू कलर 23 2 3 23 23, पिंक कलर 24 2
4, 24. Pink color, 24. Yellow color, 25. 2, 5, 25. Yellow color, 25. 2, 5, 25.